Hello everybody, how are you today? It's Brook College alum family member. I am here with new information. Yes, now you can get UK visa very easily from 1st December 2020. UK is relaxing its visa policy, okay, and now you can apply for that. And according to me, due to coronavirus, they are helping their people, since March, April 2020, and now I think they need money, okay, and they are attracting foreign workers, students and visitors to pay for their visas and work there and contribute in their economy, okay. That's why, according to me, this is my opinion, according to me, they are relaxing visa policy, okay. A lot of students and other people were asking me about new visa policy. I was telling them from January 2021 they are starting, but they started early. They will start early, 1st December 2020. जनवरी से ये शुरू, जनवरी 2021 से ये पॉलिसी आ रही थी, पहले न्यूज़ आ रही थी, लेकिन एक माह पहले ही वो इम्प्लीमेंटेशन का लागू करने का ऐलान कर दिया है. तो अब आप विजिट वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं और इजीली आप वीज़ा ले भी सकते हैं. और सेकंड जो है इसका वर्क परमिट भी है इसका. इसके लिए आपकी तालीम जो है 12 क्लासेस इंटरमीडिएट होनी चाहिए और वहाँ से वर्क परमिट लाइक जॉब ऑफर लेटर आपको मंगवाना पड़ेगा. अगर आपके रिलेटिव्स हैं, उधर रिश्तेदार हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं. कोई सा भी एम्प्लॉयर, कोई भी कंपनी का मालिक या व्हाटएवर जिसका बिजनेस हो, जो होम ऑफिस से रजिस्टर्ड हो, तो वो आपके लिए वर्क परमिट भेज सकता है. तो आप अपने रिलेटिव से, दोस्तों से आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि यूके जो है वर्क परमिट शुरू होने वाला है 1 दिसंबर 2020 से, नेक्स्ट मंथ से. तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं इस सिलसिले में. और स्टडी वीज़ा जो है वो किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं आप. और जो है इसका, जैसे 2010 में उन्होंने बहुत ज़्यादा वीज़े दिए थे इंटरनेशनल फॉरेन वर्कर्स को, स्टूडेंट्स को और विजिटर्स को, बहुत ज़्यादा वीज़े दिए थे उन्होंने. जस्ट लाइक दैट, बिकॉज दे वांट देम टू इन्वेस्ट इन यूके, दे सपोर्ट यूके इकॉनमी को सपोर्ट करने के लिए, पैसा लाने के लिए पूरी दुनिया में से. 2010 में बहुत ज़्यादा, आपको पता होगा कि 2010 में बहुत ज़्यादा वीज़े दिए थे उन्होंने. तो इसी तरह का सिस्टम ये स्टार्ट हो रहा है. तो अगर आप जाना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं. आप अगर विज़िट पे जाना चाहते हैं तो आप अपने रिलेटिव्स को, दोस्तों को कह सकते हैं कि आपके लिए स्पॉन्सर वगैरह भेज दें. और सेकेंडली वर्क परमिट पे जाना चाहते हैं तो उन्हें कहें कि आपके लिए जॉब ऑफर लेटर जो है किसी भी बिजनेसमैन से, एम्प्लॉयर से, जो भी बिजनेस कर रहे उससे जो है वो जॉब ऑफर लेटर आपके लिए अरेंज करके भेज सकते हैं. और अगर स्टडी पे जाना चाहते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, लंदन में ले सकते हैं, मैनचेस्टर में, स्कॉटलैंड में, बर्मिंघम, वेयरएवर यू वांट टू गो. आप खुद भी ये एडमिशन ले सकते हैं किसी भी. अगर लंदन में एडमिशन लेने तो गूगल में लिखें लिस्ट ऑफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ इन लंदन, तो वो सारी सामने आ जाएंगी. या आपके जो भी रिलेटिव्स, रिश्तेदार वगैरह, दोस्त हैं उधर आपके, तो उनसे पूछ लें कि उनके करीब कौन सी यूनिवर्सिटी कॉलेज है, उसमें एडमिशन ले सकते हैं. जो आपके रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं, वो आपकी फ़ीस जमा करवा सकते हैं उधर. फ़ीस जमा करवा के वो लेटर आपको भेज दें. बाकी जो है आप सारी रिक्वायरमेंट जो यूके एम्बेसी की वेबसाइट है, वहाँ पे रिक्वायरमेंट स्टूडेंट की आप देख सकते हैं, ओके. और वर्क परमिट की भी सारा व्हाटएवर 510 पेजेस का वो पूरी पॉलिसी जो है अबव 500 पेजेस का ये सारा है. और
اس میں یہ انٹرنیٹ پہ پڑھ سکتے ہیں یہ، اور ایزیلی آپ کے جا سکتے ہیں. اور باقی جو ہے اگر 6 ماہ کا وزٹ ویزا ہے تو اس میں آپ انگلش لینگویج کا کورس بھی کر سکتے ہیں. پہلے 1 ماہ 2 ماہ کا کورس کر سکتے ہیں 6 ماہ کے وزٹ پہ. ابھی آپ 6 ماہ کے وزٹ پہ 6 ماہ ہی انگلش لینگویج کا کورس کر سکتے ہیں. والنٹری ورک بھی کر سکتے ہیں، بغیر پیسوں کے جو ورک ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، جس طرح چیریٹیز میں ہوتا ہے، جو تنظیموں میں وغیرہ ہوتا ہے، NGO میں ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ شارٹ ٹرم انگلش لینگویج کورس بھی کر سکتے ہیں 6 ماہ سے 9 ماہ یا 10 ماہ تک کا، وہ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. انگلش لینگویج کورس میں بھی جا سکتے ہیں آپ. اس کے لیے شاید ضرورت نہیں ہے آپ کو آئلز وغیرہ کی بھی. انگلش لینگویج کا کورس بھی کرنے جا سکتے ہیں. اور اگر 6 ماہ انڈر 6 منتھس انگلش لینگویج کا کورس کرنا ہے تو آپ کو وزٹ ویزا بھی اپلائی کرنا پڑے گا، اس میں آپ کر سکیں گے. اگر 6 ماہ سے زیادہ آپ نے وانٹ ٹو ڈو لینگویج کورس ابو 6 months then you have to apply for a student visa. تو اکارڈنگ ٹو می، میرے مطابق یہ ہے 2010 میں جیسے انہوں نے ویزے دیے تھے پوری دنیا سے اسٹوڈنٹس ورک پرمٹ والے اور وزٹرس انہوں نے اٹریکٹ کیے تھے، اور ان سب نے پیسے ہی دیے تھے. جیسے فیسز ہوتی ہیں، ورک پرمٹ جو جاتا ہے وہ ہیوی فیس لیتے ہیں وہ ایمبیسی والے. اس کے علاوہ کوئی انویسٹر جاتا ہے وہ پیسہ لے کے جاتا ہے، اسٹوڈنٹ جاتا ہے وہ بھی اسپینڈ ہی کرے گا، یونیورسٹی کی فیس دے گا، اور ہمارے نا کھانا پینے کے ہوتا ہے یہ سارا کچھ. تو انہوں نے وہی سسٹم 2010 والا ابھی یہ شروع ہو چکا ہے. یہ کرونا کی وجہ سے ہی ہے میرے اکارڈنگ ٹو می، دس از ڈیو ٹو کرونا وائرس. اگر کرونا نہ آتا تو شاید یہ پالیسی نہ آتی. تو کیونکہ وہ تقریباً 9 months ہو گئے ہیں وہ اپنے UK والوں کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں، فائنینشلی سپورٹ کر رہے ہیں، بغیر وہ کام کیے وہ انہیں پیسے دے رہے ہیں. تو تھوڑا سا ہوتا ہے کنٹری کے پاس بھی پیسے کم ہو جاتے ہیں، تو وہ ان کے پاس مین تو ہے نہیں ہے کوئی بزنس کا سسٹم، تو یہاں سے امیگریشن سے بہت زیادہ پیسے اٹریکٹ کرتے ہیں. تو یہ چلنے والی ہے. تو اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو ڈونٹ ویسٹ ٹائم، contact your relatives, friends over there in UK, and you can ask them if you want to go for the work permit, you can ask them to arrange a job offer letter for you. And if you want to go for study, and they can arrange your admission over there nearest to their home. And if you want to go for visit visa, okay, you can ask them for a sponsor letter. Okay, if you still need some further information, you can send me message in comments section, okay, and I will reply you as soon as I'm free. Okay, have a nice day. Bye bye.